Verse 22 hangtod sa 27. Exodus 15:22 hangtod sa 27. Nana. Ngunog amin kung nana. Okay. Atong basahon, ingon ang Bible sa Exodus 15:22, gikan sa dagat nga pula gidalas ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa shore. Sulod sa tulo ka adlaw, wala sila'y nakitang tubig. Unya miabot sila sa Mara apan wala sila makainom sa tubig didto kay pait man kini kaayo. Busa ginganlan kinig Mara. Nagmulo ang katawhan kang Moises ug nangutana, unsa may atong imnon? Unya nagampo si Moises sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan ug didto gisulayan usab niya sila. Mingon siya, kun maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtahod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo maoy nag-ayo kaninyo. Unya miabot sila sa Elim diin may 12 katubod og 70 kahoyng palmera. Nagkampo sila didto daplin sa tubig. Let's pray. Ginoo, salamat Ginoo sa bagong kinabuhi nga imong gihatag sa ako kasawa bisan pa man sa matag usa ka namo Lord. Nakita namo nga kaliwala sa mga pagsulay bagyo sa problema. Ikaw ang Ginoo nagauban ug naghatag kadasig, hatag kadaugan Ginoo ning taknas kabuntagon ning adlaw manghatag na usab ka og bag-ong perspective Lord, bag-ong revelation, kaalam gikan sa imong mga pulong kay nasayod mi nga wala mi mahimo kung wala ka. Tao lang mi mapakyas, makasala, maluya, mapukan. Munang nakinahanglan mi og kusog nimo bisan kaalam nga gikan sa mga pulong. Ingon ka sa imong pulong Lord nga ang katawhan nimo malaglag tungod sa kulang sa kaalam. Nang karon hinaot nga makasabot gyud mi og amo ning maikinabuhi sa ang mga kaalam nga among madunggan kay useless og kanang walay pulos ang among pag-anhi kung igo lang mi nga present pero ang among kasing-kasing wala diha kanimo. Thank you, Holy Spirit, that ikaw ang magpanglihok tungod kay instrumento lang ko nga magwali si mga pulong. Ikaw jud ang rason nga maghatag og tandog kabaguhan sa matag usa. Maningyam ko gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. May buntag sa makausa. Smiley sa imong tapad bing ina nga maadtong buntag. Ina nga salamat kay naa ka karon. Mura lagi di mapasalamato no? Okay, so niagi nga Sunday igsoon recap lang ta, naghisgot ta og kabahin sa Exodus gihapon no, Exodus 14 nga God is our way maker. Tamingon way maker. Siya ang Dios mangitag mga pamaagi, dalan, mga mag-ablis, mga agianan para sa atong mga kinabuhi. Atong nasabtan igsoon nga kung si Lord ang atong maghatag agianan, nagingon siya nato nga dita mag-focus sa negatibo. Amen? Nga sa kanunay mapasalamaton tas Ginoo sa tanang maayo nga gibuhat niya sa ato ug dili sa mga maot nga nabuhat sa tao, nabuhat nimo nga maot kun dili mag-focus ka sa Ginoo. Ikaduha atong nakatunan igsuon nga musalig tas buhaton sa Ginoo. Kay atong panahona naratol man sila nga wa sila agianan, gigukod sila mga kontra, pero naay gibuhat ang Lord mga igsuon nga gipaabli niya ang dalan. Kay gusto ni Lord nga natay pagtuo, tara mingon pagtuo. Kanang nga pagtuo nagingon siya nato nga kanang bisag dili makita ang atong buhaton sa Ginoo mutuo ta ba nga naa siya buhaton sa atong kinabuhi nga sabtan po nato nga kung si Lord ang ato ang waymaker dapat nato siyang ipataas ato siyang simbahon sa kanunay amen di ta sigig bagutbot dili ta sigig og reklamos kinabuhi kundili bisan sa mga pagitabo natay kasing-kasing nga mo simba magpasalamat niya. Amen. Tungod kay siya ang Dios, ang waymaker. Karong kabuntagon, atong isgutan, siya ang source na pod. Tanang mingon source. Ang title ligson, The Lord our source, find rest on Him. Siya ang source na to. When we say source, siya ang gigikanan or tinubdan. Tanang mingon tinubdan. Siya ang katagbawan, siya ang mahatag og satisfaction og tinuod niya kalipay sa atong kinabuhi. Mo nang makapahulay ta. Kay dili man tanang nagpahulay, di tanang nagligad naka-rest. Di ba?
Di tanang nagligad sa sementeryo, naka-rest in peace sila. Di naman sila utang gibilin. Di tao? Di tanan mo dong sa gingharian sa langit. So di po tanan nga naglingkod, pwedeng ikaw karon naglingkod ka diha pero wala kay kalinaw. Munang gusto ni Lord nga na kay rest with peace. Unsa may nakaan sa rest with peace? Kadaghan lagi nang mahulay pero walay kalinaw sa kinabuhi. Munang tudluan tas Ginoo karon nga mupahulay ta niya, musalig ta niya kay ang mga Israelita makita na to karon unsa na po'y problema sa ilang kinabuhi. Wala sila kapahulay kay puro problema ang ilang nakita, ang ilang gipakita sa kinabuhi igsoon. Munang gusto ni Lord nga makapahulay ka sa kinabuhi. Nay mong tapad ba nga rest with peace. Dili nang mamatay kay rest in peace man tong mamatay ha basi nga rest in peace may buyag sa bako. Chocolate Hills tanang bungtod sa Chocolate Hills. Charo ka. Bitaw sa so, igsoon kanang ato makita nga sa pangitabo pag niagi unsa ganito gipatabok ang mga Israelita sa dagat nga pula. Miagi sila nga minatunga ang dagat nya nagmala ang mga isda siguro naglakaw-lakaw ila siguro gipangmunit mga kasag kinason para ilang isudan. Unya human ato igsoon nagpasalamat sila. Tamingon pasalamat. Kaya sa chapter 15, imo makita diha imo basahon imo the whole chapter 15 taman sa verse 21, nagsimba sila sa Ginoo. Ngano man, nagpasalamat sila sa gibuhat ni Lord sa ilang kinabuhi. Mo nang ato bitaw sa whole week gikan sa Lunes hangtod Sabado, inagka-Domingo, musimba ta ngano gani? Dili para inyong relihiyoso kun dili magpasalamat ta sa kaayo sa Ginoo. Kung dili ka makapasalamat sa pag-istorya, pero kanang imong pagsimba karon, kanang imong pagbayo sa kamot, kanang imong pagsultis Ginoo, pagpasalamat na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat igsoon nga ikaw na kay kasing-kasing ba nga bisag daghan tag problema na atay mga pagsulay, nagpasalamat tas Ginoo sama sa gibuhat sa mga Israelita. Dili lang sa karon adlaw man sa birthday mo sa akong asawa, pasalamat pud siya, pero kitang tanan gyud dapat ang magpasalamat bahalag dili na to birthday. Amen. Kay ngano man sa kada adlaw ang Dios maayo sa atong kinabuhi. Gipagawas ta niya sa dagat nga pula. Kaning dagat nga pula mga problema pagsulay ingana igsoon. Amen. Nya human adto pag human na nila og abi nila gunay problema, lipay sila ang Dios maayo. Ano bitaw gakanta sila, yakit ang giatiman. Awit sila araw-araw, no? Kasiyahan. Ya pag-abot sa unahan igsoon nakakita na pud sila og pagsulay. Na napoy problema nga ilang nasinati mga igsoon. Mo nang nining kabuntagon, tudluan tag tulo ka K sa Ginoo. Ay, bulitaw na gid ay. Pila ka dito tulo ka K. KKK. Unsa man na? Kagalang-galangan sa ginang sakuan? Dili. Gigsoon kining akong itudlo sa inyo nga tulo ka K. Akong nagpagtuon ako dire kaysa amo ang pag-eskwela manggod sa hermeneutics. Para mas dali makatunan sa mga tao or mahinumduman ang imong punto sa wali, pwedeng imo ang parihason og point, pwedeng PPP, ngana, or KKK, ngana ba para mas dali kunong mahinumduman sa mga tao. So una nga kay kalisdanan, tamingon kalisdanan. Ikaduha igsoon nga atong makitaan diri gitawag og kaluwasan, tamingon kaluwasan. Ikatulo igsoon makita nato sa verse naa ang katagbawan nga gikan sa Ginoo. Ingana ang kinabuhi. Naadyoy kalisdanan. Human sa kalisdanan, luwason kas Ginoo. Human sa pagluwas sa Ginoo niyo tagaan kaniya og katagbawan sa kinabuhi. Amen. Kay una, nagbagot-bot sila kay walay tubig. Kunya pait kuno ang tubig mo nang gitawag syagmara, mo nang giluwas sila sa Ginoo, gihampak ni Moises ang tubig na nalami ang tubig igsoon. Human na to, gipapuyo sila sa, makabantay mo sa verse 27, na ay 12 katubod. Na sila nagpundo sa palmera, kahoy, unya na ay daplin pud sila sa tubig or sa suba. Dindot kay igsoon, no? Gikan sa pagsulay, unsa gito? Gareklamo sila kay way tubig, tulo ka adlaw silang way inom, pagkaduha, giluwas sila sa Ginoo, nakainom na gid sila tubig. Human ana, gipapundo pagid sila sa puro tubig. Unya na ay kahoy nga makapahulay. Pagkanindot no? Nga gikan sa kainit sa desierto, giluwas sa Ginoo nakainom niya. Galigad-ligad na kasagbutan kay Ano ba mura kagainom og coke nga kanang sakto. Ano no? Kanang gikan kasi init nga gitrabaho ka na inom. Nanay ice.
Piskay damo nang ingana ang gisinati sa Ginoo. Sa tong kinabuhi igsoon, ayaw gyud ka ratol, maabot jud ang kalisdanan. Walay tao nga wala galisod aning kinabuhi. Di nga si mong tapad og wa ba nagalisod. Galisod na. Bisag make up na karon, bisag straight nagbuhok, bisag gablasyon na, gapuan ng lips ana nay no. Magisingisi na karon pero nagabot sa balay maghilak na usahay. Hilak na kay wan kanang way pangsudan nga maylo sa silingan ingana ang kinabuhi igsoon. Pero salamat sa Ginoo kay luwason ta niya. Amen. Dingat kung si patapad og giluwas na ba na sa Ginoo? Luwas na kay dako kay smile oh. Nya ayo kabalaka kay tagbawon kas Ginoo. Amen. Way makatagbaw nato kun dili ang Dios lamang. Walay tao nga makatagbaw nimo og katagbawan nga tinuod kun dili si Lord lamang. So unang punto sa verse 22 hangtod sa 24 ta ha. Atong tanawon unsa na poy reklamo, mga reklamador mo guni, mga Israelita, mga bagulbulan ba, sama ng tapad nimo. Ako manggihapon ni pastor. Okay, badayon ta. So una nga punton sa ganito, kalis danan. Okay, ngano man, ingon ang verse 22, gikan sa dagat nga pula, gidala ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa shore. Yung kamingawan desierto, walay tubig, walay kahoy, init, damo, abog. So, di ka komportable. Amen. Ingon siya, sulod sa tulo ka adlaw, wala sila'y nakitang tubig. Walay ligo, walay panutbras. Tulo ka adlaw gud, walay inom, walay himasa. Ingon siya, apan. Nasa verse 23, unya, miabot sila sa Mara. Taramingon, Mara. Nara ba ko'y pagumangkon nga Mara? Kapait ni sila. Ay, ingon siya, apan wala sila makainom og tubig dito kahit pait man kini kaayo. Anong pait kaning tubigan, no? Busa, ginganlan kini og Mara. Ingon ang verse 24, nagmulo o nagreklamo, nagpagutbot ang katawhan kang Moises og nangutana. Unsa may atong imnon? Grabe, suko na kini suko. Wala ko ingon og unsa gud suko basta kay unang mga scholars suko kaayo ang mga tawo aning panahona kay tulo ka adlaw silang walay inom. Nya galakaw sila sa desierto sulod sa tulo ka adlaw. Wala sila tubig, wala sila dili komportable kay init, igang abog kayo kay desierto nya gabagtas na dito. Hangak na nang sa may tubig ani. Wa may tubig gani brad. Magkubkob tagtabay ani nga desierto man mo nang nagproblema sila kaayo mo tong kadugay ningon sila Moises. Gas ka, nga ba? Pis ning kinabuhi ani. Nagareklamo man sa ingon ang Bible mo nang ani nga punto igsoon sa atong kinabuhi makaabot gyud ta og kalisdanan mo ni realidad sa kinabuhi mga igsoon bisan og Christian ka. Kadagan mo mingon nga basta Christian ka, tagaan kag panalangin sa Ginoo, padatuon ka sa Dios pasamuhatag kay sa imong kanapulo. Walay problema ang kinabuhi. Na si Lord magproteksyon nimo ingana mo nang lipay kay mga tao pagbago pag nangalagad sa Ginoo. Pero pag-abot nas problema na discourage na, wala na mimbalik sa pagsimba pagpangalagad sa Ginoo. Kay abi sa mga tao karon or abi siguro nato nga ang Christian nindot ang kinabuhi. Pero magtan-aw ka sa Bible igsoon, puro problema ang nasinati sa mga apostoles o mga disciple ni Jesus. Men, gani gi-persecute sila nganuman ang kinabuhing Kristohanon, dili ni para luwason kuhaon kas problema, pero og naa kas problema igsoon ha ang Dios mag-uban nato. Pero mo ni realidad. Amen. Nasa mo tapad mo ni realidad sa kinabuhi. Makaabot gyud ta og kaning tulo ka pagsulay nga inang nasinati. Una, kamingawan, ramingon kamingawan. Sunod kapait, ramingon kapait. Sunod pagreklamo sa kinabuhi. Kaning kamingawan sa kinabuhi kanang wala kay kwarta. Sa may naay kwarta diha, nagkuot mo diri wa di kwarta. Ngayo tong badyaw nimo nga 5 imong ihatag pero 20 pa ngayon. Mo ni mga kamingawan sa kinabuhi kanang walay trabaho, walay klarong tubag sa mga pag-ampo, na kanang murag wala kay maduulan. Mo ni mga kamingawan sa atong kinabuhi. Amen. Ang atong kinabuhi Christian mo sa roller coaster nga na ba? Dasig ka kay maayo ang imong kinabuhi, pag-abot February kay tibugsok ka kay ang imong negosyo kay na bankrupt, masaka na pud ka kay daghan kay kag panalangin na dawat pag ngana jud ang kinabuhing Kristohanon. Amen. Atong masabtan igsoon nga dili gyud easy or dili sayon ang mga kinabuhing Kristohanon kay mabot putas ka pait, ramingon ka pait.
Kanabang pag-inom gid nila sa kuan pait kayong kuan kinabuang ang tubig. Sa akong pagtuon wala kunoy klaro nga rason nganong pait ang tubig. Pero naadyoy lugar kuno sa Middle East nga naadyoy tubig nga pait mga igsoon. Pero sa kinabuhi sa mga Israelita daghan tagkapait sa kinabuhi kanang daghan kag problema nga dili mo kontrolado, mga sakit nga dili nimo malikayan, mga disappointment sa mga tawo kapakyasan sa kaugalingon, mga panghitabo nga dili nimo masabtan nganong gitugutan sa Ginoo ni mga kapait sa kinabuhi. Kanang magsige tag reklamo sa Ginoo. Last nga nasinati sa mga Israelita pag verse 24 nagbagut-but na gid sila. Ikaw kuno, why tubig? Tulo ka adlaw. Muna sila gapasting ani. Lugos kanita og mabuhi og why pagkaon no samo tag why tubig pa jud. Ang tao manggod mabuhi ta basag walay pagkaon for 40 days. Pila ka adlaw? 40 ka adlaw pwede tang mabuhi kung tubig lang. Kay si Jesus ug na ako'y pastor nga nahibal-an nga 40 ka adlaw siyang walay kaon tubig ra. Kay paglabang kuno sa 8 ka adlaw murag ning baskog siya balik pero wagoy kusog kaayo kay tubig ra may mong ginom. Pero akong point ba nga bisan sila walay pagkaon. Ani pagkaon siguro pero walay tubig. Bahala man og walay pagkaon basta kay tubig pero bali ang ila wala sila tubig nga nainom sulod sa 3 ka adlaw unya init kaayo. Munang di gyud kalikayan, no? Pastor, pastor kung Christian naka sala ba ning magreklamo ka sala ingon ang Bible. Pero di jud kalikayan bisag Christian ka maka bagut-but gyud ka. Di ba? Makareklamo jud ka sa imong batasan, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak. Ingana jud nang natural jud sa tao mga igsoon. Pero kaning gibuhat sa mga Israelita magbasa kagikan sa ilang ulipon ngadto sa ilang pagkagawas bisag na sila sa promised land ang batasan ani mga tawhana daotan og kasing-kasing nganuman puro problema rin makita nila silang kinabuhi. Linga si mong tapad be lingi ara ayo rasulti. Puro problema ang makita sa kinabuhi ingani ang mga Israelita nagreklamo sila sa Dios. So, ang pagbagot-pot, igsoon, dili siya sayop. Ang pagreklamo, dili sayop. Kana bang ingani mong gudi? Nay, sakto nga pagreklamo, o napoy sayop nga pagreklamo. Kanang nagreklamo ka ba nga, nangutana lang kas Ginoo nga, Lord, ganong, nangalagad man ta ko, Lord, ganong nagkalisod man ko. Lord, nangalagad man ta ko nimo ganong namatay pa man akong anak. Kanang pangutana ba nga sama ni Job o ni David nga pangutana nga, kay wa ka kasabot sa kinabuhi, kay si Lord na may makatubag. Ingana nga pangutana, okay ra na. Lord, ganong mahaot man ko, Lord. Dako mo kung ilong ako igsoon, gwapa man. Ingana nga mga pangutana ba, ganong ingani man akong color, Lord. Ganong ingani man akong kahimtang, ganong ano ko'y talent, Lord. Ganong si ako igsoon, talentado man kayo ako kay ano kay makitang talent sa akong kinabuhi. Ingana nga reklamo, pero kaning reklamo, kaning asayop, kaning sala nga reklamo, kanang mamalikas na ka, kanang imo nang i-blame ang Ginoo. Why lami ning kinabuhi Ginoo, may pagnataw ko tong dato. Kudo ko nalipay sa akong ginikanan kay di ko niya lipayo may pang tusilingan kay muhatag paglugaw, muhatag pagbiskwit nako nga na mga pagbubutbot. Murag imong puro maot na lang ang gawas imong baba hangtod nga makabalikas na ka, makasulti na kag sayop sa misika tawag bisan sa Ginoo ni sayop nga pagreklamo. Napa ba ang tanan? Lingya sa mong tapat ayo nang sige reklamo. Natural ang mugawas ang mga negatibo nga mga pulong. Pero ang problema kay butang na to atong pang administrasyon sa Pilipinas mga igsoon. Di man jud maayo, di ba? Ang Christian nga kuan, moingon jud na siya nga ingana man jud nang tawron po na siya, makasa man pod. Ang justice man jud sa Ginoo ang ipahamtang ana ug maabot ang panahon. Pero ang tao nga walay relasyon sa Ginoo, i-post na niya. Iyang i-post gapan niya og memes, gapan niya AI nga kuan nga para i-blame nang atong presidente, ipang-post jud niya, ikalat jud niya nga maot ing batasan ingana ang dili ganahan sa Ginoo. Kay sama sa mga Israelita ingon ang Bible nagmulo ang katawan kang Moises sa nangutana unsa may atong imnon. Mubo ra ni siya pero sa base sa scholars ang ilang pagreklamo grabe na gid kay. Bisan gani ang imong basahon ning mga padayon nga verses hangtod batuon nila si Moises tungod sa pagreklamo. Grabe ni nga no? Ano imo na yung butuon pastor ba? Pastor! Asa na magsaad nga panalangin na ni pastor?
Bilibot mo itong tanan diri ba, tagadungoy silang na kanang bato, yung batuon ba? Sir! Ingon ka, madato, may makristiyan me. Ha? Ingon kag makon, ha? Giaway na me, nga na ang mahitabo sa mga tao kay grabe silang kareklamador. Pero ang point, igsoon sa kinabuhi, gitistingan sila sa Ginoo. Kabantay ka sa kuan, igsoon sa verse 25, tanawa ha. Unya nagampo si Moises sa Ginoo og gipakitaan si Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan o didto gisulayan usab niya sila. So ang pangutana, pastor, di ba kay unang pagsulay gipaatubang sila sa dagat nga pula. Amen. Kaduhang pagsulay mga igsoon tulo ka adlaw silang walay tubig. Unya nakita ng tagtubig, pero pait pa, Diyos. Ano, tanglipay, salamat, kakaon, nagtug ko, napagaon mo kay pankos, na di pagkaon. Nga na ang pagsulay ilang nakuan, nakatubang sa dagat nga pula, gisulayan sila, o aha, ilang pagtuos Ginoo kaduha, sa ganito, tulog ka adlaw silang walay tubig, unya, pakitas tubig, pait pagyod. So, nakapangutana, kung samtang gagamaan ni ngawali ba, nganong tagaan pa man og pagsulay sa Ginoo ang tawo kung kahibaw na siya unsay resulta sa tawo, unsay response sa tawo ba? Nakagets ba sa pangutana? Pero ngani ba? Kung ako'y Ginoo nganong tagaan pa man ako pagsulay si Mark J kung kahibaw na ko unsay iyang i-response. Ngano man ang Lord, ang Ginoo man gud natong gialagaran, all-knowing siya. Kahibaw na sa unsay mahitabo ni Mark J human sa eskwela, kami niyo tanang isulti niya, tanan niyang lihok. Kay baw na si Lord sa wapa na mahitabo, nakasinabot ang tanan. Pero ang pangutanan ako ba nganong sulayan pa man, nganong tagaan pa man og exam ni Lord ang mga tao. Nakahibaw naman siya unsay ilaang buhaton. Ora kung nagkibaw naman ka nga imong anak kay kanang mangayo jud nagbaon. So nganong maghuwat pa man kang mangayo sila nagbaon. No nga na ba? Pwede mo tag ikaw muhatag. Mo ni ako na concorde igsoon tungod kay tugutan ni Lord ang mga pagsulay sa kinabuhi, di tungod kay kibaw na siya para makahibaw ka kung sa'y batasan nimo. Amen. Kay pagwans gatagaan kag pagsulay sa Ginoo, ieksamon kaniya, tison kaniya, diha mahibalan sa maestro kung nagkat-on bagid ka. Di ba nga na ito ng klase? Nganong eksamon makas maestro, get 1/4, 1/4 ma'am. Nganong nagnangutana man ka kayo aka katuon. O waka naminaw. Nga naman ang mga maestro, nga na pag-usay sa Bible School, pakita na kong exam. Okay, quiz na ron. Quiz na, pastor? Di, ugma na. Nga naman, para matistingan sa maestro kung nakakaton ba ang iyang estudyante. Ngunang si Lord, tagaan kaniya og pagsulay, examon kaniya, para mahibalaan nimo sa imong kaugalingon kung unsay respondar nimo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nga ito nakita karon igsoon nga ang mga Israelita unsa man sila daotan sila og kasing-kasing. Ngano man ingon sila nagreklamo walay salig sa Dios og kaugalingon ray giunahuna. Di man ori ka og gipagawas na ka sa Ginoo. Sige pagud sila ingon nga may pag nami sa Egypt kasi sige may kaon dito walay undang ang kaon may pag sa Egypt ni mamatay kay naay saktong kalugnan di ba kabantay mo sa ilang batasan sige reklamo walay salig sa Ginoo sige bagotbot ni Moises unya kaugalingon na gunahuna kay gusto nila nga ang comfort sa ilang kinabuhi igsoon. Amen. Mo na nga usahay bitaw sulayon jud sa Ginoo makapangutana ko pero salamat sa Ginoo kay diha ko nagkat-on sa kinabuhi. Diha ko grow, diha ko na-matured sa akong pagkapastor kung dili ta sulayon sa Ginoo. Una nga pagampo, sulayon mo sa Ginoo. Grabe yes, pastor na. Uy, batasan na. Gusto niyang sulayan may alangan kay kung di ka sulayan sa Ginoo, di man ka mo grow. Di ba? Amen? Di man ka mo mature, di man ka mo hamtong sa imong pagtukong butang nimo ate Juan, ti tata. Di ba kung kana si Kyle kung sa paglakaw-lakaw nasa unang di ba kung usahay kay mo itugot nga matumba siya ano man para siya magkat-on nga ay sakit di matumba mo na magtaron akong lakaw naghikat niya sa katol ana siya wa man nimo ang pingi dayon para maka-learn siya nga ang katol sakit di ay di ba ingana ang kinabuhi pud igsoon.
Kanang elect ni Lord nga musulay ka sa mga dili maayo para maka-learn kas kinabuhi. Ay sayop dinhi, ay makadaot dinhi, ay kuan dinhi siya hadlok dinhi mo ng salamat sa Ginoo. Amen. Sa mga kalisdanan sa kinabuhi nga diha nga pamaagi nahimot ang matured sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Anang gold, kailan mo gold no? Nakita na mo gold. Wapa, ako pod. Kanang gold dili na siya musidlak ug ayo mo nindot ug ayo pag once nga dili mo agi og kalayo. Para mo nindot ang gold, muagi din na siya og kalayo para mos musidlak siya og ayo. Ingana usab pa. Ingon ang Proverbs, kita kuno sama sa gold. Mga bililhon tatubangan sa Ginoo mo nang mas para mos munindot ta kayo, para mas mugwapa ta kayo, iagi kaniya sa pagsulay kalayos kinabuhi para mas mugwapa. Tanawa ng tapad ni Morogod. Grabe na nagpagsulay nga naagian pero gwapa gihapon. Tanawa ba? Di mulingi si ate. Gwapo bito nga naman ingana ka mahigugmaon si Lord sa atong kinabuhi. Amen. Unang ayaw mapagutot nganong ingani man ang kinabuhi, nganong ingani okay ra makapangutana. Pero ayaw jud himo ang dapat wala ni problema, dapat wala ni pagsulay. Kay kung di ka tagaan sa Ginoo, di ka mo learn sa kinabuhi. Di ka magkat-on sa kinabuhi. Igsoon. Amen. Atong pagpakan si Lord sabi kay murag nagkaningaw mo ba? Mga usawa ra doy malipayon kay birthday niya. Magkamo dito mo malipayon ba? Sa man si problema ninyo? Sige, mag-birthday ta kada adlaw. Palitan tog cake kada adlaw ning mga kanon ni. So unang sagot ay unang kuan sa kinabuhi kalisdanan. Aritas kaluwasan. Okay, aritas verse 25. Itong balikon o basa ang verse 25. Ingon ang Bible unya nagampo nagunsa si Moises nagampo sa Ginoo, gipakitaan sa Ginoo kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Hangad sa ni pastor magic maning Bible no. Kuya ni sa una kay isa rang sungkod matunga ang tubig. Suwayan kuno na ako be. Adto ko dawis be, isa na ko ning sungkod ni. Matunga ka. Mabiral jud ana bidyuhan kagad nabuang si kuan to. Ingana to na nga mabantay jud ta. Pero kani nga Bible igsoon milagro gina point nako ba unsay giingon ni Moises? Asa naman mo? Nagunsa kani si Moises ampo ang mga Israelita reklamo. Unsa may kalahian? Si Moises na ipagsalig sa ginawa ba siya kung kabantay mo kung kita pa to bigyaway be unsa tong response? Sama ko pabiyaan mo nako mga badlungon. Lord, pakilati ra gud sila di ba ingana ang tag-response si Moises. Pero ngano wala man siya nagbugutpot, wala man siya ning sukol og balik. Unsa ang iyang gihimo, gabagutpot sila pero ming luhod siya nga nagampo sa Ginoo. Ingana ang kinabuhi igsoon pag naay kalisdanan, ampo sa dili magsigig bagutbot, kiway mahimo ng bagutbot. Po sa Facebook, magbagutbot, magpagdugugdong, dili way mahimo na. Iampo sa Ginoo. Amen. Kay wadi mahimo na magpost-post ka para padungog-dungog ka kay na kay kasukuan ng tawana, dili na musamot hinuon nagka-trigger. Ngano man? Lahi ba yan ang chat o personal? Nag-chat ka dito, exclamation point. So, ano pasabot nga giaway naman ko niya? Di ba nakasabot mo, igsoon mo nang sa kinabuhi, dapat iampo, di ka musukol, ayaw patuloy iampo sa Ginoo. Ayun ang Jeremiah 33 verse 3. Lekos mga bata, ayaw sa sila padunga, dili kay masabaha. Kay Jeremiah 33 verse 3, atong ablihan sabi, practice tagabli. Arita ni Jeremiah 33 versikulo 3. So unsa man di ay gahom sa pagampo mga igsuon kaysa sa pagreklamo sa kinabuhi. Excuse me. Page 815, Jeremiah 33 verse 3. 815 nga page. Nana. Lago ina si Rick nga ang mga bata dili sa paningon kay magagaw mo gud. Jeremiah 33 verse 3. Nana. 815 atong basahon. Sangpita ako og
tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayre. So hangad sa ni pastor, ang promise ni Lord aning Jeremiah kaya ning time ang context ani naulipon sila. So gusto ni Lord pag naulipon sila tungod silang sala gipatawag sila sa Ginoo. Amen. So sa atong kinabuhi igsoon gibalikon ako sama ni Moises kay kaning pagreklamo mo ni makamubos kinabuhi kay mga Israelita sa sige reklamo gipapaak sila kubra ni sa Ginoo. Sige mong reklamo ha. Dalhan ng jacket ya, kubra yan. Pag ipangpaak sila. Pero salamat si Lord kay gracious kay siya kay gama siya kanang solusyon gyapon na ang point ba. Ingon si Lord sa si Moises atong masabtan bitaw nga wala siya nagreklamo, wala siya nagbaws og storya nila but ming ampo sa Ginoo. Ano man ingon ang Jeremiah 33 verse 3, sangpita ako og tubagon ko gayud kamo ipakita nako ang katingalahang butang nga wala pa nimo makita sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pag ampo mga igsoon. Yan sa imong tapad di pag-ampo lagi. Mo ni batasan ni Moises nga mo ampo gid siya sa Ginoo mga kaigsuonan. Wala siya ming kanang ming apil og lalis. Kay ba man di makatabang mo nang nag-ampo siya ming salig siya sa Ginoo. Kaya ang pag-ampo mo itubag igsuon sa atong mga problema sa kinabuhi. Nay kanta bitaw nagingon nga dalang panan ka og Dios ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan diha lang sa imong kiliran. Pagkabuutan mo, o Ginoo, ikaw ang dalampanan. Amen. Unang ugnay problema sa kinabuhi na mga pagsulay sa pamilya, ampo sa Ginoo. Pastor na ba ni mahimo ng pag-ampo na anay mahimo? Kanay mong pabugot-bot wa ni mahimo kanang pag-post-post na to wala na mahimo pero kaning pag-ampo mas budako ang problema anang mga butanga pero sa pag-ampo igsoon na solusyon. Nga naman ingon ang verse unya nag-ampo si Moises sa Ginoo, gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Solusyon kuyawan ikaw kun itawan gitagaan. Lord, say mabuhat ning kahoy, Lord. Ang akong Lord mohilom maamang ni mga tawhana kay sige reklamo. Pero kahoy may mong gihat sa ako ni sila pangbunhalan no tuwad mo gugutbutan ka ha. Pero mga bata ba. Pero ngayon si Lord giitsa ni Moises, itsa nang kuan kahoy sa tubig. Unsa may mahimo ani? Pero mingtuman na gid siya giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Hangad sa ni pastor kining kahoy igsoon akong gi-study ni ba. Ang kahoy manggod nagsimbolo ni siya og otoridad og gahom sa Ginoo. Dili ang kahoy ang naay gahom pero gihimo na lang nga simbolo sa Ginoo ba. Kay sa time nga giisa ni Moises ang kahoy natunga ang tubig, di ba? Sa time nga gipagawas niyang mga Israelita giitsa niya ang kahoy sa yuta na himong bitin unya tanan nga milagros Ginoo gigamit yun ang kahoy. Amen. Unya sa Bible igsoon ang kahoy akong na search ni nagsimbolo di siya sa kaluwasan. Ano mo ding kato de gihimo? Mo ning kato de gihimo nga instrumentos Ginoo kay kaning kahoy nagsimbolo sa kaluwasan sa kinabuhi. So mo nang paghampak ni Moises sa tubig, pag-itsa niya, pag-inom sa tubig, himo ng bit water. Imura naman ni mineral. Huwag naman ni tubig sa suba. Di na tubig sa kuan. Lami na doon kay imnon. So mo nang nalipay sila niya sa Bible igsoon. Sa New Testament, na usa ka tawo igsoon nga gilansang sa cross. Gilansang sa kahoy. Yan ang Bible igsoon sa time nga nalansang si Jesus, didto nakaangkon ang tawo og katagbawan sa kinabuhi. Amen. Kay sa una, sa time nga wala pa nalansang si Jesus sa cross, naatay kapait sa kinabuhi, naatay kauhaw sa kinabuhi, naatay mga kalisdanan nga dili masulbad sa pag-inom, sa pagsugal, sa pamayi, panglaki. Tanan imo nang buhaton igsoon para maluwas sa imong kinabuhi, pero kana magdugang la sa problema. Amen. Pero sa time nga si Jesus nalansang sa cross, pag mutuo kaniya, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, kalipay nga dili mahatag sa butang aning kalibutan na mga igsoon. Amen. Mo nang si Jesus dapat ilansang sa cross. Mo tay kalisdanan nga naangkon niya pero kato nga kalisdanan nga naangkon niya kalipay sa atong kinabuhi. Pagkanindot no, itong pagpakan si Lord ano nalipay ba? Ingon ang John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Without me,
you cannot bear fruit. Ingon si Jesus, ako ang punuan, kahoy. Kamo ang sanga. Kung wala mo sa punuan, ang sanga dili makabunga. Mo nang salamat sa Ginoo kay naata sa iya nga presensya mo nang makabunga ta. Naatay katagbawan, naatay kalipay sa kinabuhi kay ang kahoy igso nagsimbolo sa kaluwasan sa kinabuhi. Amen. Mo nang salamat sa Ginoo kay bisag naatay kalisdanan, naadun na ang kaluwasan. Di gud mahimo nga puro kalisdanan na lang. Mo nang katay bitaw nga gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad, minsan nasa ibabaw. Di ba? Tuyok ko na siya. Kaya nga, sakto po ng kanta. Ha? Ang kinabuhi mo na gulong ng palad. Samtang say nakas babaw, say nakas ilaw, sakit kayo. Pero salamat sa Ginoo kay luwason kaniya. Amen? Inay matapad din nga luwason lagi kas Ginoo. Manang ayo sige bagut-but. Ingon ang Romans chapter 5. Atos ang ablihan ni be. Kaya nindot nga verse. Roma kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2. Unsa may gisaad ni Lord diha sa atong mga kinabuhi. Roma 5 1 hangtod sa 2, page 199 sa New Testament. Roma 5 1 hangtod sa 2. Nana, Roma 5 atong basahon. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may pakigdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpanimulo sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon nga nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Pagkanindot sa verse angat sa ni Pastor ingon siya pagpalansang ni Jesus sa cross na matarong kas Ginoo, makadong na taglangit. Naingon siya nabalik atong relasyon sa Ginoo. Kay tungod sa sala nabulag man ta sa Ginoo, kaaway man ta niya tungod sa sala. Pero tungod ni Kristo siya ang nahimong peace offering mo nang nabalik atong relasyon sa Ginoo, makadong na taglangit unya ay siya nga makapahimos na kuno ta sa paglaom, makaambit ta sa iyang himaya ngadto sa kinabuhing dayon. Mo nindot kaayong saad sa Ginoo sa mga Kristyan nga nangalagad niya. Nga bahalag nag-antos tas kalibutan igsuon pero sa langit wala na ang tanan. Ang mga tao nga dili Kristohanon walay relasyon sa Ginoo nag-antos sa kalibutan pero human sa kamatayon mag-antos gihapon sila. Sama sa mga Israelita nagbagutbot, nagmulo, nagreklamo. Pero salamat sa Ginoo kay tungod ni Kristo. Sa dihang giitsa ang kahoy nahimong tamis ang tubig. Sa dang giisa si Jesus sa cross, ang atong kinabuhi na tamis na pod. Amen? Maningon ng John chapter 10 verse 10, mingani ang kaaway sa paglaglag paguba pagkawas tong kinabuhi pero mingani si Jesus para paghatag na tog abundansya na kinabuhi. Kanang naay contentment ba? Kanang bisag gamay imong madawat na kay kalipay sa kinabuhi. Ang mga tao nga way Christian, sige pangayo og daghan, more. 20,000 nga sweldo gahan kog more, wa may sayop na pero wala nay kalipay ba? Sige nagpangita og kalipay kay di ba ang nay asawa, nang kog more napo ka asawa. Dili ko matagbaw sa kinabuhi pero ikaw naa kay Kristos kinabuhi. Satisfy ka sa iyang gugma mga igsoon. Amen. Manang malipayon ka kay giluwas ka sa Ginoo. Amen. Tong papakan si Lord sa makausa. Hallelujah. Okay, balik ta. Unsa gitoy una sa kinabuhi na ay kalisdanan, ikaduha na ang kaluwasan, ikatulo na ang katagbawan nga giandam sa Ginoo. Nga naman tanawa ha. Dito sa verse 27 atong basahon. Ingon ang verse 27 unya miabot sila sa Elim diin may 12 katubod pagkanindot no. Og 70 kakahoyng palmera nya nagkampo sila didto daplin sa tubig. Unsa gito 12 springs. Kay kaning spring igsumura siya og kanang wala sa gikubkob pero naadaan ang tubig ba. Murag suba siya ba nga gatubod na daan siya. Nagsimbolo siya sa source of kinabuhi. Nakatag siya katagbawan o kaahaw. Duta no, pag-abot nila sa ilim, wala naghanag tubig, pili na mo. Kalibog na sila, sila muday, pa sila mo ikitungod sa kadaghan. Sila ni butang asin para munindot. Asa mo kanin mo, galibog siya tungod sa kanindot nga provision sa Ginoo. Naghatag katagbawan sa kauhaw. Ikaduha, palmera. Ano sa maning palmera, pastor mo na siya,
Murag lubi na siya nga mabuhi ra siya sa gawas sa mga Middle East ba. Kaning palmera pag naay bagyo, igo na siya mubawog. Bisag kusog kay nga bagyo mubawog na siya, mo na siya mobalik na siya tindog. Di pa sa to nga lubi dong manang puungan ni nagbagyo kay di kasaligan matumba jud. Pero kaning palmera nagsimbolo po na siya sa protection o comfort. Kano man, init ba ang desierto? So pagdong nila sa kahoy kasi desierto mo na may naay landong, may mahugan ni adto, may akasya. Palmera na may namo ng pagpag-abot nga sa palmera. Oh, salamat. Protection gikan sa init unya. Komportable nakakayahay naman ginabuhi. Yes, kinabuhi. Ay. Unya pag umaningon siya, daplin sila sa suba. Meaning sa suba, rest o kanang mo gyapon kapahulayan sa kinabuhi. Kay ang ilang mga kahayupan makainom man pud mga igsoon. Makainom sila og ilang mga kahayupan, sila pud makainom ilang mga bata, mga anak. So, muna saad sa Ginoo igsoon sa atong mga kinabuhi. No, nga bisag na ang kalisdanan ayaw gyud ka give up. Naiban manggod nga ako ni puto na kung kinabuhi pastor kay wala nagmahal nako. Ayaw katuo na nagmahal ang Ginoo nimo. Gani siya naghatag sa kinabuhi sa cross para lang makangkon ka kinabuhi wala katapusan para makauban kaniya. Amen. Kun ayo yung pag-ingon nga way nagmahal sa imo, nagpangga ang Dios nimo bisag sa mga kalisdanan, luwason kaniya dili lang para ma-okay ka kun dili tagbawon kas Ginoo. Yahay kini mga tawhana kay bisag mga reklamador, pinangga gid sila sa Ginoo. No? Ingana ang mga Christian bisag di panahon nga badlungon, usain pabadlong gid ta kana mubawog gid ta ba, di nang malagi tong mabhayot. Kana mo sukwahe gid ta bisag ako gud pastor di panahon gid nga mo tulibagbag usahay pero pinangga gid sa Ginoo ba. Kana murag bata bitaw nga sige ni ate nga bisag kini akong mga anak mga karaw jam mo pero adto koy pagpangga gipon tino imo gimaluoy gyapon ka patong sa mansa sa bitaw nga nitabo nga tong si di ko ingon sangan to nakapatay bitaw kuan kadunggab og 36 kadunggab sa mansa. Iyang mama bisag ingana tong iya nga anak gipangga dito pag-ayon niya. Mo nagichatan siya ni Pastor Ralen nga ate kitigsimba mo tong buol to iyang mama nga ate wala kay kakulangon sa imong pagatiman sa imong anak iya tong desisyon pero hilak gyapon siya kay nahigugma siya pag-ayo sa iyang anak sa badlungon kay iyang anak. Ngingana ang paghigugma sa Dios ato ha. Unang makasa manggaling ta ayo Kaji panahon nga di na ta mosimba, mauwaw ta ni pastor sa ubang mga kaigsuonan, ayaw katuon na kay limbong nas kaaway, gigugma kas Ginoo. Mabadungan man ka ni pastor kay sawali sa Ginoo pero migo gyapon ta, bisan ako makasa gyapon ko, badungon ko sa mga asawa, sa mga leader, ingana man ang paghigugma sa usag-usa nga igsuon diya sa pagtuo. Pero ang punto igsoon, kanang pagbadlong nato, pagdisiplina, paghigugma na sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen? Kay tagbawon ta sa Ginoo, tagbawon ta niya, maabot ang pagkakalisdanan, luwason ta niya og tagbawon ta sa iyang gugma ug sa iyang kaayo igsuon. Sa John chapter 4 last na nga verse mahuman ta. Sa John chapter 4 verse 13 to 14 naa dihay usa ka babayi nga Samaritan woman. Mayon kag Samaritan woman mga igsuon, wala ni sila'y relationship or fellowship sa mga Hudiyo. Kay sagol man ni sila, sagol nga mga kaliwat. Managdili sila pwedeng makigstorya sa mga Hudiyo. Wala gyud way istorya anay, dead mahal na ra gyud tungod sa ilang barrier nga relationship. Nya kaning babayi mga igsoon nga Samaritan woman, ako mosultian dan sa profile niya naa siya'y unom ka lalaki nga nabana niya, buwagan niya, bana na pula, menyo na po siglain, na po nga bana, buwagan na po niya na miabot gyud sa unom ka lalaki. So, ikaunom siyang naminyo, lakto pagkasulti. Unya, so, ingana, man gani, guba niyang kasing-kasing. Kaya abi man niya, og, kung mahigugma siya glain, maokay ang kasing-kasing, na maguba na po, maokay ang kasing-kasing, maguba na po, ingana, ang iyang kuan, guba niyang kasing-kasing. Unya, napuno siya sa kaulawan kay, di man, o, kag unom nakakamilaking naminyo. Siyempre, mamarites, yung kasi inyong ama, madaot yung bad record ni mo, kaya nga nago ni mong nahimo, unom ka lalaki na kun daot ko na record pa jud. So why kuno kaleo unom nakakaminyo lew nya simpre matrending jud ka aning simong barangay sa iwon kay mo imong gihimo kaulawan kay gani igsuon alas 12 siyang udtong tutok magkaos og tubig. Suway ka nanay. Oy agas man nga toro no kaos ka tong tabay nga alas 12 udtong tutok. Sa ilang barangay, sa ilang naandan, ang mga dalagang babayi magkaos sila tubig alas 5 kadlawon. Kay mo na ilang tigkaos og tubig, kay mo may ilang
kanang tradisyon sa una nga babae joy mangita og tubig ang mga lalaki mo trabaho. So nakasarabot ang tanan man alas 5 sila sa kadlawon magsuroy adto magkuha tabog tubig sa tabay. Pero kaning bayhan alas 12. Na din normal sa una kung alas 12 ka magpang-init kaya mo na magkaos kag tubig. Nga naman tungod kay maulaw siyang makikhalubilos mga tao tungod sa iyang nahimo. Kay unom kalalaki ang iyang kuha. Naulaw siya sa iyang batasan as iyang nahimo. So, pero ingon ang verse 13, samtang naghimamat silang Jesus, ingon siya si Jesus mitubag ang moinom ni ani iniining tubiga uhawon pag-usab. Verse 14, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan. So pagstorya nila ingani siya, ma'am, kanang sige pagkaos-kaos nimo diha uhawon gihapon ka. Pero sa time nga taga mangayo kag tubig nako, kaning tubig nga akong ihatag nimo di na jud ka uhawon. Yaw mo na. Dili literal ang pagpasabot niya ha, kundi spiritual. Kung ingani pang istorya nga siya nga, ma'am, kanang imong gipangitaag tubig. Asa man siya nangitag tubig? Sa laing lalaki. Di ba? Ingana man ta? Basta giuhaw ta spiritually, daghang tagduulon. Sugal, barkada, inom, sa paman, bisyo, shabu, tanan, marijuana, tanan, imong sudlan na magpabayad kasi mong lawas para matagbaw. Kaya nga na ang normal nga buhaton sa tao nga makasasala. Wala niya Jesus, uhawon gyapon ka ana, magsige kag pangita pero di ka matagbaw. Amen. Daghan kag kwarta pero di jud ka matagbaw. Mo nang ingon si Jesus ang pasabot ni ani, pag mutuo ka nako, tagaan ka na kog tubig. Unsa man ang tubig diha? Ang Holy Spirit. Kay mabasa nimo diha sa John chapter 7 verse 37 to 39. Ambak sa ta para mas makasabot mo sa point igsoon. John chapter 7 verse 37 to 39. Na lang ha. Ato lang basahon niya para makasabot ta. Na. Atong basahon. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante sa maong adlaw mibarog si Jesus ug miingon, sa kusog nga tingog paduula kanako ang giuhaw o painon ko siya. So na siya painom unsa man ni? Sa bisan kinsa nga mutuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa sapa ang tubig nga naghatag o kinabuhi, sumala sa gingon sa kasulatan, verse 39, ang gipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios. Klaro, ingon siya nga hapit na madawat sa mituo kaniya, niadtong igayuna sa wala pay kahatag ng Espiritu, kay wala pa man mibayaw si Jesus ngadto sa himaya. So nagkasinabot ang tanan, ang ihatag ni Jesus, pag mutuo ka nako, tagaan ka na kog Holy Spirit, kanang Holy Spirit maghatag nimo nagkatagbawan sa imong kinabuhi. Man ang point mga igsuon, ang tinuod nga atong gitinguha ang maghatag katagbawan nato ang Ginoo ra jud. Kay kanang tubig nga ihatag sa kalibutan pait na. Di na makatagbaw pero ang ihatag nga tubig sa atong Ginoo maghatag nato kagawasan, tinuod nga kalipay, katagbawan sa kinabuhi, paglaom sa atong kinabuhi igsuon. Nasikat karon nga na trending sa Facebook kaning sa to Epstein file, usa ka negosyante siyang dato kini siya na siya gipalit nga island unya. Ato sa island na siya mga babae nga dalaga age 13 to kid no to 17 or 18 ba to iyang papuyon didto kay iyang gamiton. Iyang molestahon, iyang basta iyang gamiton kay bawon mo sa pasabot. Unya daghan kay mga involved kuno adto nga mga sikat si Elon Musk, si Donald Trump, kanang mga dato kayo ba. Mo po'y mga customer kuno niya nga mogamit bu kuno og mga bata. So imong ma-learn ba nga ang tao jud kay dili masatisfy, dato na gani sila ha. Amen. Si Manny Pacquiao sa time nga wala pa siya na Christian, himayipon na siya, sugal kay nangita lagig tubig nga makatagbaw. Amen. Pero sa time nga na-Christian si Pacquiao, nasabtan niyang kining mga pagbayi, sugal, wala na niya kung naman si Jesus ang makatagbaw niya kay kaning mga butanga makadaot siyang kinabuhi o makalaglag sa impierno. Diba? Maka-judge ta usahay. Basta ako naka-judge ko sa mga tawana kining si Epstein nga naman. Pero na-learn ako ba nga, grabe, ingani jud kadautan ang kasing-kasing sa tao.
Mangandoy jud og mga tubig nga dili makatagbaw. Amen. Munang akong dasig sa matag usa nga kinabuhi, unsa kalisod ang kinabuhi, ayaw gid mo duol sa mga tubig nga di makatagbaw ninyo. Kaning sala dili gyud ni makatagbaw sa tong kinabuhi son mudong kas barkada nimo di gyud ay mo tuo ang ipang offer nila nga tubig kay diha sa Ginoo naa may kalisdanan luwason ta niya og tagbawon kaniya igsuon. Amen. Kay bisan pag mag-antos ka ani tagbawon ka sa Dios sa langit, wala na paghila, kamatay, kagutom, kasakit, kalipay na lang kauban ang Ginoo. Asa man ka ana? Kaysa maglipay ka karon pero naguman mo kalipay sa kalibutan nag-antos kas kalayos impierno. Amen. Manang ako kanunay nagwali jud ko og kaluwasan. Nagwali jud ko og katagbawan. Si Jesus kapunay akong gawali nga naman para masabtan nato nga siya ra jud ang atong labing gikinahanglan sa kinabuhi. Ang pagampo igsoon nga sa kanunay mabutas kalisdanan, luwason tas Ginoo, ampo sa Ginoo, luwason kaniya og tagbawon kaniya sa kinabuhi. Nga naman gipangga tas Ginoo. Atong piyong ta mga mata igsoon, atong iduko atong mga ulo. Let's reflect the goodness of God sa atong mga kinabuhi karong taknaa igsoon.